ग्रामर को लॉजिक सहित शिखिबार नुआ एक क्लास रे समस्त को पुणी थे स्वागत। ए क्लास रे आम कौन करुचे ना कौन गोटे सेंटेंस नौचे ताकू पार्सिंग करुचे। पार्सिंग माने कौन 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 ग्रामाटिकल यूनिट ता भितर अच्छी बा कौन ग्रामर और लॉजिक ता भितर अच्छी प्रत्येक वर्ड को भांगी आमे से ग्रामर और लॉजिक को शिखिया पई चेष्टा करुचे। तो आज आमे गोटे सेंटेंस नैचे कौन सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे। गोटे सेंटेंस सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट यस्टरडे। से मते गोटे सुंदर उपहारटे देले गतकाली। ताले आ भितरे सी पाखरु नहीं कि यस्टरडे पर्यंत ग्रामर रो कौन लॉजिक रही है सेंटेंस रे ताकू आमे ए सेंटेंस रे देखिबा। ताले प्रथम कथा कौन ना आमे जानि सारिचे ये सेंटेंस टी कोथिरे अछि सेंटेंस टी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस रे अछि जेहेतु V2 सेंटेंस रे अछि। केवल तो एतिकी नुह बहुत किछि सी कौन गेव कौन मी कौन ए कौन पई आसिला ब्यूटीफुल का मॉडिफाई करूची गिफ्ट कौन यस्टरडे कौन सब आमे वीडियो रे डिटेलली एनालिसिस करिबा हैला। ताहले जदि आमे सी कतरु प्रथमे जिबा आ कतरु प्रथमे जिबा आको आमे कोन जानिचे ना एटा गुटे प्रथमे प्रोनाउन कोन जानिचे ना एटा गुटे प्रथमे प्रोनाउन किए सी गुटे प्रोनाउन। प्रोनाउन पुनी को प्रकार प्रोनाउन ना पर्सनल प्रोनाउन। को प्रकार प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हैला। अरे पर्सनल प्रोनाउन हम जानिचे कोन ना आई वी सी हाँ ये सब कौन पर्सनल प्रोनाउन हैला। ताली ये कौन पर्सनल प्रोनाउन। आउ जदि जेंडर कथा आमे कहिबा ए जो सी रे जेंडर कौन ना सी होची फेमिनाइन जेंडर। जेंडर कौन फेमिनाइन जेंडर आउ थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर। देखो सी कौन सी तो थर्ड पर्सन ना आई वी मु आउ आम्भे माने फर्स्ट पर्सन। जते बेला आमे कहिबा ही सी इट राम दाम साम ये कौन हबो ये हबो हमरो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ले पुनी सिंगुलर आउ फेमिनाइन माने ये होची फीमेल फेमिनाइन से आम कौन कहे फेमिनाइन जेंडर बुझेगा। एवं जो देखा आम जाचे नाउन ले कौन थाए नाउन प्रोनाउन ले केस थाए जमीक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोमिनेटिव भोकेटिव ये सब केस थाए। तो सही भली जदि आम देखा सीटा कौ प्रकार केस सी हूँ नोमिनेटिव बा जहाँ को आम कहे सब्जेक्टिव केस सीटा कौन सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट सेंटेंस रे सब्जेक्टिव केस है। आउ फंक्शन को भाया करुच्ची ना सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। ए जो सी एठी कौन फंक्शन करछि सेंटेंस रे ए जो देइछि देखो सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ताले से मते गोटे सुंदर उपहार देला। ए जो गेव एठी कौन अछि सेंटेंस रे वर्ब ए वर्ब रो सब्जेक्ट किए सी सब्जेक्ट किए सी ताले कौन भाव फंक्शन करछि ना सी एठी सेंटेंस रे वर्ब रो सब्जेक्ट भाव रे फंक्शन करुछि बा ये आमे सेंटेंस रे सब्जेक्ट बोली कहिबा कागु सी को बुझेला। ताले कौन पई ना इट परफॉर्म्स द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हु गेव। देखो ये कौन एक्शन परफॉर्म करुच्ची ना आंसर दउची गेव गेव रो आंसर दउची जे किए देला गिफ्टटा किए देला ना से देला बुझेला। ताले सी होउची कौन एतिक आमे देखले प्रथम कौन ना सब्जेक्ट होउची सेंटेंस रो हैला आउ फेमिनाइन आउ थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन आउ सब्जेक्ट रो सेंटेंस आमर होउची सेंटेंस रो सब्जेक्ट आउ गोटे कौन ना पर्सनल प्रोनाउन बुझेला पर्सनल प्रोनाउन हैला। तापर देखिबा गेव गेव कौन सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट गेव होउची सेंटेंस रो वर्ब कौन सेंटेंस रो आमे जानिचे ए गेव को देखि जानि सारचे कौन ना गेव होउची सेंटेंस रो वर्ब जे कि तारो V2 फॉर्म रे अछि बा पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म रे अछि। जदि आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच अनुसार देखिबा ताले गेव कौन गेव होउची सेंटेंस रो वर्ब। अच्छा वर्ब गेव हो सेंटेंस रो वर्ब वर्ब पुनी को प्रकार ना ट्रांजिटिव को प्रकार ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव कौन जहाँ पाखरे ऑब्जेक्ट थाए ऑब्जेक्ट माने कर्म थाए माने ये वर्बटा तार जो इफेक्टटा कहा ऊपर ट्रांजिट करि पारे बा कहा ऊपर को पके पारे। देखिलो गेवटा जो हम कहले ट्रांजिटिव वर्ब से तार इफेक्ट कहा ऊपर पकोजी ना सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ताले से वर्ब रो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए गिफ्ट से हमकु से कौन देला मते ना से देला गिफ्ट देला। ताले ये वर्बटा जदी इंट्रांजिटिव होता ताहले आ पाखरे ऑब्जेक्ट न था ए वर्ब को क्वेश्चन करो ना कौन देला से मते गोटे गिफ्ट देला ताले ही गेव सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। ताले एथि पई हम ता कोन कहूचे ना ट्रांजिटिव वर्बटा कोन पई ट्रांजिटिव ना जोथि पई ता पाखरे ऑब्जेक्ट अछि सेथि पई हम ता कोन कहूचे ना वर्बटा ट्रांजिटिव वर्ब। आ जदि हम फॉर्म देखिबा ताले ये V2 बा हम ता कहि परबा कोन ना पास्ट टेंस रे अछि जे कि गिव रो पास्ट टेंस कोन गिव रो पास्ट टेंस होची गेव हला। ये हूँ गिव पास्ट टेंस गेव। फंक्शन कौन करुच्ची मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस ए सेंटेंस रे मेन वर्ब किए मेन वर्ब हूँ गेव है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दिस इज कंप्लीटेड दैट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड टेक्स ऑब्जेक्ट मी गिफ्ट सो इट इज ए ट्रांजिटिव। तार माने आर एक्शनटा पास्ट रे कंप्लीट हो जाइए ये जो गेव आपको देखिए आम कौन जानूचे
ना एक्शनटा पास्ट रे कंप्लीट हो जाइए आउ से दुटा ऑब्जेक्ट नौ कौन ना गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिफ्ट आ गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी यही वर्ब रो दुटा जाक ऑब्जेक्ट कौन ना गोटे हूँ गिफ्ट आ गोटे हूँ मी है ताले ये हूँ गेव मी कथा देखा ताले सी गेव दुटा वर्ड को आम देखिले दुटा वर्ड को देखिले एबे आम मी कथा देखा अच्छा मी जदि देखा कौन ना मी हूँ गोटे प्रोनाउन सी गेव मी कौन ना पार्ट्स ऑफ स्पीच अनुसार देखिले एटा हूँ कौन ना पर्सनल प्रोनाउन मी हूँ कौन पर्सनल प्रोनाउन प्रोनाउन तो पढ़ी हैं पर्सनल प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये सब प्रोनाउन पढ़ी ताहले प्रोनाउन कौन ना सी मी हूँ सेंटेंस रो पर्सनल प्रोनाउन आ पर्सन नंबर जो देखा फास्ट पर्सन सिंगुलर अच्छा पर्सन देख आई आम कौन कहे आई मी माई माइन माई सेल्फ ताले आई हूँ जदि मु हेली ताले मी भी हम मु कहीं मो विषय कहूँ ताले आई मी हेले कौन हम ये हम फास्ट पर्सन मी हेले फास्ट पर्सन मु मो कथा ये कहूँ ऑब्जेक्टिव केस किंतु मु मो कथा कहूँ ताहले आई पर्सन आउ नंबर हिसाब देखले कौन हम ना ये हम फास्ट पर्सन आउ सिंगुलर कौन फास्ट पर्सन सिंगुलर मु मो कथा कहूँ तेणुक आई मी ताले मी हेला कौन हम फास्ट पर्सन आउ सिंगुलर केस जो देखा ऑब्जेक्टिव केस आम जाने आई हूँ कौन सब्जेक्टिव मी हूँ ऑब्जेक्टिव आई मी माई माइन माई सेल्फ है तेणुक मी हूँ कौन ना ऑब्जेक्टिव केस कौन लिखिली आई हूँ सब्जेक्टिव मी हूँ ऑब्जेक्टिव आई मी माई माइन माई सेल्फ हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ताले आई हूँ सब्जेक्टिव मी हूँ ऑब्जेक्टिव ताले एठी को प्रकार मीटा जे को प्रकार केस मी हूँ ऑब्जेक्टिव केस है फंक्शन कौन करुच्ची ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखो ये जो वर्ब रे ये जो वर्ब देखिली कौन लिखिली सी गेव मी ताले गेव जदि हला वर्ब तार ऑब्जेक्ट तार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए ना गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन गिफ्ट जे से मते कौन देला गिफ्ट देला अच्छा मी कथा जदि कहबा सी गेव मी ये हूँ तार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ताले मी कौन एठी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहार वर्ब रो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुझेला हैला रीजन कौन पाई ना इट डिनोट्स द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन रिसीवर ऑफ द एक्शन ताले देखो এই जो ऑब्जेक्टटा काहाकू दिया जाइछि এই जो गिफ्टटा दिया गला काहाकू दिया गला मते दिया गला हैला मते दिया गला बुझियला पचार ना गेव टू होम এই जो गिफ्ट दिया गला गेव टू होम टू मी दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुझियला सी गेव मी ए कोन ए होची प्रथम तो आमे जानि छ कोन ए एन दी होची आर्टिकल कोन ए एन दी होची आर्टिकल जोटा की इनडेफिनाइट आर्टिकल आमे जानि छ कोन इनडेफिनाइट आर्टिकल ताले पार्ट्स ऑफ स्पीच अनुसार जे देखिबा ए को प्रकार फंक्शन करूची ना इनडेफिनाइट आर्टिकल कोन रे इनडेफिनाइट आर्टिकल फंक्शन कोन करूची ना डिटरमाइन्स करूची नाउन को काहाकू डिटरमाइन करूची नाउन को एठी नाउन किए नाउन होची गिफ्ट नाउन होची गिफ्ट सी गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ताले काहाकू डिटरमाइन करूची नाउन को डिटरमाइन करूची अरे कोन पाई ना इट रेफर्स टू वन अनस्पेसिफाइड गिफ्ट ता माने कौन सी गोटे गिफ्ट आम से कौन कहे एटा हूँ इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन पाई इनडेफिनाइट आर्टिकल ना जेहेतु एटा कौन सी गोटे माने पर्टिकुलर थिंग को स्पेसिफाई करू नाही गोटे सेकेंड ताले ए कौन पाई बसी ना एथि बसी जे गिफ्ट पाई आसिला कौन आर्टिकल आम जाने नाउन पाई ही आर्टिकल आसे ताले नाउन एठी सेंटेंस रे किए ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव यस्टरडे तो एडवर्ब ताले नाउन होची किए ना गिफ्ट आ गिफ्ट पाई ए आसिला ए कोन पाई आसिला ना जेहेतु एटा अनस्पेसिफाइड गिफ्ट बा अनस्पेसिफाइड नाउन बोली आमे कहि परिबा काहे ना स्पेसिफाई हेतिले दो लागि थांता आमे जानि छ कोन ना ए एन दी आसे कोन पाई ना दो आसे डेफिनेट आर्टिकल कोन सुडी दिन को स्पेसिफाई करिया पाई आ ए एन आसे कोन ना इनडेफिनेट आर्टिकल जोटा अनस्पेसिफाइड थिबो तो गिफ्ट एठी को गिफ्ट कथा कुआ जाउची जनरल गिफ्ट कथा कुआ जाउची तेनु करी एटा अनस्पेसिफाइड तेनु करी आमे एठी कोन लिखले ताकू ना ए आसला कौन पाई ना गिफ्ट पाई ताले एत पर्यंत आम बुझी सारे कौन ना सी कौन गेव कौन मी कौन ए कौन ताले सी गेव मी ए एत पर्यंत आम बुझिले एबे देखिबा ब्यूटीफुल ताले ब्यूटीफुल आम समस्त जानिछे पिला बेलु कौन ना ब्यूटीफुल होउची गोटे एडजेक्टिव कौन ब्यूटीफुल होउची गोटे एडजेक्टिव आउ एडजेक्टिव रो काम कौन होइथाय एडजेक्टिव रो काम होइथाय से एडजेक्टिव रो काम कौन होइथाय ना विशेषता कहिबो बा कहार ना नाउन बा प्रोनाउन लो कौन कहबो ना ताकू टिके मॉडिफाई करिवो नाउन बा प्रोनाउन को ताले ये एठी काहाकू मॉडिफाई करूची ये एठी गिफ्ट को मॉडिफाई करूची ताले पार्ट्स ऑफ स्पीच अनुसार कौन देखिले ना एटा होची एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच अनुसार कौन देखिले ये होची एडजेक्टिव
আচ্ছা আডজেক্টিভ আমি জানিছে বিভিন্ন প্রকার যেମିତି ক্ୱାଲିটেটিভ আডজেক্টিভ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେটিভ আডজেক্টিভ কোণ କ୍ୱାলিটি বতাଉଛି না କ୍ୱାଣ୍ଟିটি পরিমাণ বতাଉଛି এটি যদি দেখিবা সে এই নাউনর କ୍ୱାଲିଟି কହୁଛି কোণ কହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି কହୁଛି সে কেউ প্রকার গিফট না সুন্দর গিফট বুঝিগলা ডিগ্রি যদি এ আডজেক্টিভর আমি ডিগ্রি কু দেখিবা তাহলে ডিগ্রি কোণ আমি জানিছে হচ্ছে আডজেক্টিভর কোণ ডিগ্রি থাকে না গোটে হচ্ছে পজিটিভ সুপরলেটিভ সরি পজিটিভ কম্পারেটিভ আউ সুপরলেটিভ জানিছে কি যেମିତି কি বিউটিফুল মোর বিউটিফুল আউ মোস্ট বিউটিফুল হেলা টল টলর টলেস্ট বুঝিলা তো সেইভাবে এটি বিউটিফুলটা কোণ হেলা না আডজেক্টিভ কাহা মডিফাই করছি গিফট নাউনর বিশেষতা কହୁছি আউ কেউ প্রকার আডজেক্টিভ ক্ୱାଲିটেটিভ আডজেক্টিভ আউ ডিগ্রি যদি কহিবা তাহলে ইয়ে হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি কোণ ডিগ্রি না পজিটিভ ডিগ্রি বুঝিলা হেলা কাହିଁକି ନା বিউটিফুল ଅଛି যদি কম্পারেটিভ ହେଇଥାନ୍ତା মোর বিউটিফুল যদি সুপরলেটিভ ହେଇଥାନ୍ତା মোস্ট বিউটিফুল সেই হিসাবে বিউটিফুলটা কোণ রে বিউটিফুলটা হচ্ছে এটি পজিটিভ ডিগ্রি এমিতি পচারনা কোশ্চেন যেମିତି কি হোয়াট কাইন্ড অফ গিফট কেউ প্রকারর গিফট সেটা সুন্দর গিফট কেউ প্রকার গিফট গিফট সুন্দর গিফট সেপাই আমি বিউটিফুল দেখিলে ইয়ে হচ্ছে আডজেক্টিভ আউ কেবল আডজেক্টিভ কহিলে হবনি আডজেক্টিভ তারপরে কেউ প্রকার আডজেক্টিভ ক্ୱାଲିটেটিভ না ক্ୱାଣ୍ଟିଟେটিভ পজিটিভ না সুপরলেটিভ না কম্পারেটিভ ডিগ্রি অফ আডজেক্টিভ যদি আমি এই প্রকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কু ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়িবা তাহলে যেতে আমি গ্রামার শিখিছে বা যে গ্রামার আমি শিখাইছেন সে পার্টস অফ স্পিচ অনুসারে হোক বা টেন্স ভয়েস নেরেসন অনুসারে হোক সবুক আমি সবু রুলস এটি আমি রিকল করিপারিবা হেলা এবে দেখিবা গিফট কথা কোণ এবে দেখিবা গিফট কথা তাহলে আমি দেখি সারলে কোণ আমি দেখি সারলে সি গেভ মি এ বিউটিফুল এতিকি যাই দেখি সারলে সি গেভ মি এ বিউটিফুল এতিকি দেখিলে বর্তমান দেখিবা আমি কোণ গিফট আচ্ছা পুনি সেই পার্টস অফ স্পিচ অনুসারে যা পার্টস অফ স্পিচ অনুসারে গলে কোণ না গিফট হচ্ছে গোটে নাউন কোণ গিফট হচ্ছে গোটে নাউন গিফট কোণ গিফট হচ্ছে গোটে নাউন আচ্ছা নাউন বলে জানিলে যদি নম্বর সংখ্যা কথা পচারিবি কতটা গিফট অছি না গোটে গিফট অছি কতটা গিফট অছি গোটে গিফট অছি তেণুকরি নম্বর হিসাবে ইয়ে হচ্ছে সিঙ্গুলার কোণ নম্বর হিসাবে ইয়ে হচ্ছে সিঙ্গুলার জেন্ডর হিসাবে যদি দেখা নাউন আমি জেন্ডর জানিছে মাস্কুলাইন জেন্ডর ফেমিলাইন জেন্ডর নিউটর জেন্ডর তাহলে নিউটর জেন্ডর কু আমি কোথায় রাখু যেত নন লিভিং থিংস হেলা গিফট গোটে কোণ নন লিভিং থিংস তেণুকরি জেন্ডর কোণ জেন্ডর হচ্ছে নিউটর জেন্ডর কোণ জেন্ডর নিউটর নিউটর জেন্ডর আচ্ছা যদি কেস দেখা এটি নাউনটা সবজেক্টিভ ভাবে ব্যবহার হয়েছি না অবজেক্টিভ ভাবে ব্যবহার হয়েছি অবজেক্টিভ কেস কোণ পাই না ইয়ে সেন্টেন্সর কোণ দেখো অবজেক্ট সেন্টেন্সর কোণ রে অবজেক্ট যেମିତି কি তাহলে কেস কোণ নাউনলো না নাউনলো দেখিলে আমি অবজেক্টিভ কেস ফংশন কোণ করুছি না ডাইরেক্ট অবজেক্ট অফ দ ভর্ব গেভ তাহলে ইয়ে ওয়ার্ডটি এই সেন্টেন্সরে কেউ ভাবে ফংশন করুছি না ইয়ে হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট কাহার ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে এই ভর্ব গেভর দেখ সি গেভ মি এ বিউটিফুল গিফট সেতু কারণ পুরো মুখ এইপাই কହୁଥିଲି ইয়ে কোণ না ডাইরেক্ট অবজেক্ট হ্যাঁ সি গেভ মি এ বিউটিফুল গিফট সে মতে দেলা কোণ না গোটে সুন্দর উপহার তাহলে ইয়ে এই ওয়ার্ডরে এই সেন্টেন্সরে আর ফংশন কোণ না আরে ফংশন হচ্ছে গোটে ডাইরেক্ট অবজেক্ট কাহার গেভর গোটে ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কিଏ গিফট বুঝলা তাহলে ইয়ে কোণ না সেন্টেন্সর ফংশন করছি ডাইরেক্ট অবজেক্ট ভাবে কোণ পাই মু কহিলি না ইট ইজ দ থিং ডাইরেক্টলি আফেক্টেড বাই দ আকশন এই কেবল গোটিয়ে জিনিস যে কি যা আকশন হচ্ছে ইয়ে আফেক্ট হচ্ছে সি গেভ মি এ বিউটিফুল সে মতো গোটে সুন্দর ভাবে দেলা কোণ না গিফট তাহলে এই ক্রিয়া এই আমার কর্ম উপরে বা এই অবজেক্ট উপরে অধিকা প্রভাব কার পড়ুଛି ভর্ব দেখ ভর্বর অধিক প্রভাব কার উপরে গিফট উপরে হেলা তেণুকরি যদি আমি আকু টিকে টেস্ট করিবা পচারিবা হোয়াট ডিড সি গিভ সে মতে কোণ দেলা না সে মতে গিফট দেলা দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ ডাইরেক্ট অবজেক্ট অফ দ ভর্ব বুঝিলা তাহলে আমি গিফট কি দেখিলে গিফটর এতিকি ফংশন ଅଛି কোণ না এই সেন্টেন্সরে হেলা তাহলে আমি এত পর্যন্ত দেখিলে কোণ না সি গেভ মি এ বিউটিফুল গিফট এবে দেখিবা ইয়স্টরডে যে কি আর গোটিয়ে মাত্র শব্দ রহিলা এই সেন্টেন্সরে তাহলে ইয়স্টরডে কোণ ইয়স্টরডে দেখি জানি সারিথিব ইয়ে কোণ রে ইয়ে গোটিয়ে টাইম কু ডিনোট করছি ইয়স্টরডে তাহলে পার্টস অফ স্পিচ অনুসারে যদি দেখিবা ইয়ে কোণ হব না যে ভর্ব কু মডিফাই করে তাকে আমি কোণ কহু এডভর্ব আর পুনি এডভর্ব যদি ইয়স্টরডে কোণ হেলা না ইয়স্টরডে হেলা এডভর্ব পুনি এডভর্বরে কেউ প্রকার এডভর্ব অফ টাইম আমি জানিছে এডভর্ব অফ ম্যানর এডভর্ব অফ প্লেস এডভর্ব অফ টাইম এডভর্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি এডভর্ব অফ নিগেশন বহুত প্রকার ଅଛି তেণুকরি ইয়ে এডভর্ব কেউ এডভর্ব না এডভর্ব অফ টাইম কোণ পাই না ইয়ে টাইম বতাଉଛି সেন্টেন্সরে যা টাইম আমাকে বতাଉଛି যে ফংশন মডিফাইজ দ ভর্ব গেভ ये जो ये क्या मडिफाए कर ना सी मत गोटे सुंदर ब्यूटीफुल उपहार देला केबे देला
না গতকালি দেলা তাহলে এই দেলা বা গ্যাপটাকে মডিফাই করুছি গ্যাপ হচ্ছে কোণ না সেন্টেন্সর ভর্ব আর ভর্ব যে মডিফাই করে তাকে আমি কোণ কহু অ্যাডভর্ব তাহলে ইয়ে ইয়েস্টরডে কোণ না ইয়ে মডিফাইজ করুছি কাহাকু ভর্বকু মডিফাই করুছি কাহাকু ভর্বকু এতিকি তো বুঝেলা হ্যাঁ আউ এ কোণ দেখুছি না ইট শোজ হুয়েন দ আকশন টুক প্লেস এই ইয়েস্টরডেটা আমাকে আউ কোণ সূচনা দেউছি না এয়া সূচনা দেউছি যে এই যে আকশনটা ঘটিলা কেতবেলে ঘটিলা না গতকালি তাহলে গতকালি আমি কোটি জানলে ইয়েস্টরডে কাহাকে মডিফাই করছি ভর্বকু হলা তাহলে সেতিমে আমি তাকে কোণ কହୁଛେ না এডভর্ব অফ টাইম কোণ কହୁଛେ এডভর্ব অফ টাইম হলা ইয়ে হচ্ছে মোটামুটি ভাবে যাহা শব্দ থিলা এই সেন্টেন্সরে যাহা সেন্টেন্সরে এই সবজেক্ট আমার শব্দ থিলা কেউ প্রকার ভাবে ফংশন করুচি তাকে আমি দেখিলু প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কেউ প্রকার ফংশন করছি আর তাকে আমি কোণ কহিলু পার্সিং বলি কহিলু এবে দেখিবা আমি যদি আমি স্ট্রকচরাল আনালিসিস করিবা এই সেন্টেন্সরে মানে কেউ প্রকার সেন্টেন্সটা কেউ প্রকার স্ট্রকচর রখিছি ইয়াকু আমি কোণ দেখিলে পার্সিং অনুসারে দেখিলে যে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকু সাইন্টিফিক ওয়েরে আমি তাকে আনালিসিস করে এবে যদি আমি দেখিবা মু পুনি থরে লেখুছি সেই সেন্টেন্সটাকু সি গেভ মি এ বিউটিফুল গিফট সি গেভ মি এ বিউটিফুল গিফট সে মতো গোটে সুন্দর উপহার দেলা তাহলে যদি আমি স্ট্রকচরাল আনালিসিস দেখিবা আমি জানিছে সি হচ্ছে সেন্টেন্সর কোণ না সবজেক্ট আউ গোটে কথা জানিছ যেতবে সেন্টেন্সকে আমি দুই ভাগে ভাগ করু গোটে সেন্টেন্সরে গোটে পার্ট থাকে সবজেক্ট আউ গোটে পার্ট থাকে কোণ প্রেডিকেট তাহলে সি সেন্টেন্সর সবজেক্ট ভর পাখু যে সব ওয়ার্ড বা শব্দ রহিলা তাকে আমি কোউথিরে রখু তাকে আমি প্রেডিকেটরে রখু কোউথিরে রখু প্রেডিকেট টিকে আডভান্স লেভেলর গ্রামার আনালিসিস আকু আমি সবজেক্ট বলি কইথাও আকু আমি প্রেডিকেট বলি কইথাও আউ গ্যাপ জানলে কোণ গ্যাপ হচ্ছে সেন্টেন্সর ভর্ব ভর্ব আউ ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কিଏ थिला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिला मी हाँ आउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किए थिला ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिला ए ब्यूटीफुल गिफ्ट गिफ्ट तो थिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंतु ता सहित जेहेतु ये गोटे फ्रेज हिसाब से आसी आको हम कोन कहलु ये होची डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोन थिला ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुझेला आउ एडवर्ब ऑफ टाइम के ना यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम के थिला यस्टरडे हला ताले यस्टरडे कोन थिला एडवर्ब ऑफ टाइम बुझेला ये थिला मोटामोटी भाव में स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ देखा आउ गोटे जिन रही जाइए कौन ना फ्रेज एनालिसिस ए ब्यूटीफुल गिफ्ट गोटे फ्रेज नुह ए ब्यूटीफुल गिफ्ट कौन एटा हूँ नाउन फ्रेज आपको आम कहूँ ये जो लिखिले ये ए ब्यूटीफुल गिफ्ट कौन देख गिफ्ट हूँ ये कौन सेंटेंस हेड वर्ड आपको आम कौन कह सेंटेंस हेड वर्ड ताले हेड वर्ड को मॉडिफाई करछि किए ब्यूटीफुल जे कि गोटे एडजेक्टिव आ ए हूँ कौन ना इनडेफिनाइट आर्टिकल ए हूँ कौन इनडेफिनाइट आर्टिकल तेणुक ए ब्यूटीफुल जो दीटा सांगे आसला तो गिफ्ट ये हेड वर्ड आ हेड वर्ड को दीटा जाक शब्द ये मॉडिफाई कर तेणुक आम कौन कहलु नाउन फ्रेज से एडवर्ब फ्रेज से प्रेपोजिशनल फ्रेज बुझेला ये हूँ कौन ना हेड वर्ड किए थिला गिफ्ट थिला मॉडिफायर ब्यूटीफुल आ डिटरमाइनर ए तेणुक आम कौन कहलु ये हूँ नाउन फ्रेज बुझेला अच्छा आउ गोटे जिन रही जाइए এই যে সেন্টেন্স को आम कहू कौन ना डाया ट्रांजिटिव भर्ब कौन कहू डाया ट्रांजिटिव भर्ब स्ट्रक्चर माने कौन आम जान ट्रांजिटिव भर्ब माने जहाँ पाखे ऑब्जेक्ट थी कर्म थी तो ट्रांजिटिव भर्ब कौन ये जदि है सेंटेंस भर्ब ताले ऑब्जेक्ट किए मु कहली गिफ्ट आ गोटे मी ताले डाया ट्रांजिटिव ये कहली डाया ट्रांजिटिव माने दीटा ऑब्जेक्ट किए गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ गिफ्ट गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ मी बुझेला ताले ये थिला हूँ सेंटेंस साइंटिफिक एनालिसिस जे कि पार्सिंग बोली आम जहाँ को कहे ताले क्लासटा केमिति लागिला आउ एते डीपली जदि केबे ग्रामर पढ़ीच मते कमेंट सेक्शन में कहबो आउ क्लास केमिति लागिला आउ को सेंटेंस उपरे आमे पार्सिंग करिबा जोटा इजी होबो ग्रामर को बुझिबा पई ताकु मते मते कमेंट सेक्शन में कहबो हला तो सेते पर्यंत रहिली नुआ वीडियो को अपेक्षा करी धन्यवाद जय जगन्नाथ।